Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti mafine. Sto 50 grama putera otopiti ili ga ostaviti do mekša. Dodati 100 grama šećera i mutiti mikserom. Razbiti 4 jajeta i opet mutiti. Jedna kesica limunove korice. Jedna kesica vanilinog šećera. Sto 50 grama bezglutenskog brašna. Pola kašičice praška za pecivo. Brašno i prašak za pecivo lagano dodavati i pažljivo izmešati. Zatim puniti korpice za mafine. Peći u zagrejanoj rerni na 175 stepeni oko 20 minuta. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.